शंकरबाब आयज तूं हांगासर पावला टॅक्सीकारांच्या सपोर्टान कितें सांगूंक सोदताय? मातशें राव मरे, ही आंदोलनां आतां डेलीची जाल्लेली आहा गोंयकारांक. म्हटल्यार आंदोलनां जाता म्हटल्यार सरकार सारकें चलना आनी प्रमोद सावंत सक्षम ना त्या खुर्चेर बसपाक. तेणी तडकाफडकी रिजायन जावपाची गरज आसा. तेणी त्या टायमार रिजायन जावपाक जाय आसलें ज्या टायमाचेर 25 लोक जळोवन मेले. स्वखुशीन रिजायन जावपाक जाय आसलें. तेणी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्विकारपाक जाय आसलेली. आनी एक सांगता, त्या कॅबिनेटान मरे खूब जाण मिनिस्ट्री घेवपाक रावलेले आसा. मोविन गुदिन्होक इतलो माथ्यार बसोव नाका, तेची मिनिस्ट्री पयलीं काडपाची गरज आसा. आयज हो मोविन गुदिन्हो जो आहा न्हू, टॅक्सीकारांक काबार करतलो. हांव पयलींच्यान सांगीत येयलां, ते मिटर घालून फोंडान घातल्यात तांकां बेश्टे बसलेले कडेन आनी नाका जाल्ले कायदे हाडटात. हे आतां एअरपोर्ट जो आहा न्हू, हो एअरपोर्ट गोंयकारां खातीर बांदलेलो आनी सरकारान सांगलेलें हो गव्हर्मेंट एअरपोर्ट म्हणून कितें. आनी मागीर तो ते जावयाच्या नाळक्यान घातला, GMRच्या नाळक्यान घातला. पयशे कोणाचे? जमिनी कोणाचे रे? जमिनी घेतले तांकां कांय थंयसर बेनिफीट दिवकूच ना मरे. आयज तेच लोक झगडटात हांगासर टॅक्सी लावपाक. कावंटर कोणाचे? मोविन गुदिन्होचे जे कोण बरे मागपी आहा तेंचे कावंटर. सो आयज परिस्थिती सगळ्यांक दिसता, पूण कोण उलोवंक सोदिना. म्हाजे हिसपान जाल्यार टॅक्सीकारांनी आतां दातान धरलेले सोडपाचें न्हू, फाटीं सरपाचें न्हू. खंय पावता थंय पावो. गोंयचे सगळे ब्रिज बीन बंद करून सोडा. सगळे सरकाराची अर्थवेवस्था हालपाक जाय. ही परिस्थिती आयज अरे हे असल्यानी कट्टी हाडटले मरे हातीन. हेंच्यांनी खंयचे धंदे आमच्या हातीन दवरलेले आहा म्हाका सांग. जे होलसेल ते आमचे वायन स्टोर बीन आहा न्हू, ते हेंच्यांनी राजस्थानाक दिल्यात मरे. तेंच्यांनी सर्टिफिकेट करून ते मारवाडीक चलयतात मरे. एक धंदो आमचे कडेन गोंयकारां कडेन मार्केट म्हापशा मार्केटान वचून पळय 99% मायग्रंट भरला थंयसर आनी आमकां बसपाक जागो ना थंयसर. आनी तीच परिस्थिती ह्या टॅक्सीकारांची. आनी एक सांगता, तुमी आज जे भायले एप बेज आनी फॅप बेज हाडटात न्हू, तेतून जी नाटकां आमी पळयल्या कितें चल्ल्या ती. आनी गोंयान आतां क्रायम रेट जो वाडला न्हू, आनी तेतून जर सपोज हांगा नाटकां जावंक लागली न्हू, आमचो टुरिजम सुद्दां काबार जातलो. आयज जे मंत्र्यां खातीर टुरिजम काबार जाला. थंय इल्लिगल परमिशनां दिल्या CRZान कितें, आनी ते इल्लिगल परमिशनां दिवन आयज पयर कितें घडलां तें आमी पळयलां. हेका जबाबदार कोण? हे सरकारान बसलेले मंत्री. बारीक कोण आहात न्हू तांकां टार्गेट करूं नाका. हेंच्यांनी पयलीं रिजायन जावपाक जाय. सरकार सारकें चलना. हांव सांगता, क्लासींतलो मॉनिटर सुद्दां हाडशीतून धावेतलो तो बरें सरकार चलयतलो प्रमोद सावंताकून. फकाणां करून सोडल्या मरे. फकाणां खरें म्हटल्यार शिरगांवची स्टॅम्पेड जाल्लेली 7 जाणां मेल्ली गोंयकारां न्हू, तेन्ना प्रमोद सावंतान देवपाक जाय आसलेले. हांकां बारीक मुद्दे सॉल्व करपाक जायना. पयर आमी TCPचेर करमळकारांक पयले, तेच्या पयलीं चिमलकारांक पयले, तेच्या पयलीं हरमलकारांक आंदोलनां करतना पयले. काल पणजे सुद्दां एक व्हडली मिटींग जाली जस्टीस फेरिन रिबलोची गोंय वाचोवपाक. आयज खरें म्हटल्यार गोंयान न्हू जे सरकार आसा न्हू, हे गोंयकारांचें सरकार न्हू, हे गोंयकारांचें सरकार न्हू, हे सेंट्रल मिनिस्टर लॉबींचें सरकार, हे कोल लॉबी मागीर बिल्डर लॉबी, हे लॉबींचें सरकार. आनी मायग्रंटांक शय दिता हे आनी गोंयकारांक हे रस्त्यार हाडटा. अरे म्हाका एक सांग, प्रमोद सावंतान डायरेक्टली उलोवन सांगला मरे, आपूण राजस्थानाक सपोर्ट करतलो, ओरिसाच्या लोकांक सपोर्ट करतलो, बिहारी लोकांक सपोर्ट करतलो, झारखंडी लोकांक सपोर्ट करतलो, ह्या लोकांक सपोर्ट करतलो म्हणून तेणी डायरेक्टली सांगलेलें आसा. जाल्यार हो आयज आमच्या लोकांक कसो सपोर्ट करतलो? आमकां रस्त्यार देवचें पडटलें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे आमी सगळे एक्टिविस्ट आंदोलनाक सपोर्ट करतले जो मेरेन तेंचे डिमांड्स आहात. आतां तेंचे डिमांड्स आहा ते तुमकां सांगलेले आहा तेंच्यांनी कितें आहा ते. एअरपोर्टाचेर तेंचो पिकअप आनी ड्रॉपाचो जो डिमांड आहा आनी टायम ते वाडोवपाक जाय. 10 मिनटां मागतात ती तेंकां दिवपाकूच जाय. GMRची दादागिरी खपोवन घेवचें ना. दादागिरी ऑलरेडी केली तुमी. लोकांचे जमिनी खाल्ले, शेतां काबार केली, काजी काबार केले, जंगली जनावरां रस्त्यार हाडली. जे नाका आसलेले न्हू ते आमच्या गळ्यान घातला तुमी. आनी भितून आतां व्हडली 5 स्टार हॉटेलां बीन येतात म्हणून आयकलां. कळ्ळें तुका? सो हेजो फायदो कोणाक? गोंयकारांक फायदो ना जाल्यार एअरपोर्टूच बंद करया न्हू आमी. तो नाका एअरपोर्ट, तो घाल फोंडान व्हरून घाल तो एअरपोर्ट असलो जो गोंयकारांक आमचे पोट दिना. तो आयज पेडण्यान एअरपोर्ट जालो पूण पेडण्याच्याच लोकांक काम मेळना. हेची जाणीव करून घेवपाक जाय मरे. म्हाज्या हिसपान जाल्यार ऑपोजिशनान हांगासर येवन उबे रावन ह्या लोकां बरोबर सपोर्ट करपाची गरज आसा. आनी जे रुलिंगान आसा न्हू, कितें रे तुमकां इलेक्शनाक दाखयता मागीर कितें तें. आतां सोसून घेता. आतां उलोवन फायदो काय ना. जे रुलिंगान आनी तुमी 8 जाण जे गेलेत न्हू खावपाक तेंचो कितें रे तुमकां मरे श्राप लागतलो. बोडगेश्वराची जात्रा चालू आसा. बरें भोगूंक पावचें ना कितें तुमच्या खातीर आयज हें सगळें जाता. ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसलेलें न्हू, हे लोकांक रस्त्यार येवचें पडचें नासलेलें. तुमकां आयज आमी उलोवंक धाडलेले कितें रे. तुमी आयज तेंचो खांब घातले थंयसर. देव बरें करूं. मामलेदार सांगता की तो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कंट्रोल करपाक लागला तेच्या खातीर आनी मामलेदाराक विचारलें तर कितें जाता टायम मामलेदाराकडे काय बस सगळे नका तर
आयकोपाचें ना रे साहेब साहेब हांव आयकना म्हाका आयकोपाचें ना म्हाका ना अरे कितें आयको रे 2 मिनटां दी पळय कितें म्हणटा 2 मिनटां तेणी तो सरळ सांगता आपल्या तोंडार धांवनी 2 मिनटां ओके आता तुमचे हो मॅटर आसा न्ही हांवें वयर आमच्या हायर ऑफिसाक इन्फॉर्म केलें ओके प्लस GMRचे हांव उलयलो तेंचे टॉक्सा कडेन फोनाचेर उलयलो आनी तेंच्यांनी जो रिवर्ट केला खंयचो पयलीं 2 मिनटां 3 मिनटांचे न्ही आयच्यान तेंच्यांनी परत तुका एज जसो हो इश्यू सॉल्व जायना तेंचे मॅटर हो 5 मिनटां दवरपाक लायला आनी तेंच्यांनी एग्री केला बरोवन दी म्हणून ना एग्री झाला आमी एग्री तेंच्यांनी एग्री केले आनी तो आतां रिवर्ट केला तेंच्यांनी 2 मिनटाचे आतां ते परत पयलीं कशें आशिल्लें 5 मिनटां तेंच्यांनी हाडून दवरला एग्रीड हांवूय हांगासर आसा तुय हांगासर आसा बरोवन घेवपाक म्हाका तेंगे वचचो पडलो आमी रावता आमी बरोवन घेवपाक आतां स्टेटस को ताका दवरला 5 मिनटांच्यांनी केले हो फर्स्ट डिमांड तुमचो करेक्ट ओके स्पीड ब्रेकर डिमांड आमचे 5 मिनटाचो ना सर डिमांड पयलीं 5 मिनटांची सर पयली सरकार म्हणटा ट्युरिझम आमी काबार केले दुसरो सरकार म्हणटा लोकांक शिकयता आमच्या गोंयचे जनतेक शिकयता की टॅक्सीकार जे आहा ते चोर लुटता ट्युरिस्टांक माफिया म्हणटा आमकां तूं म्हाका सांग सर आमी एक 1200 रुपयाचे भाडें घेवन कलंगूटच्यान मोपा एअरपोर्टाचेर येता 200 रुपया 210 रुपया तांकां फारीक करपाक जाय आमकां उरले कितले 1000 रुपया उरले सर 1000तले 500 रुपया आमकां जाय पेट्रोलाक 500 रुपया जाय आमकां ड्रायव्हराक आनी 500 रुपया जाय आमकां हेका इन्स्टॉलमेंटाक सो आमी खावपाचें कितें तुमची उतरां सरकार जो आमचो आहा पळय तो सरकार फकत आमकां 5 वर्सांनी एकदां आमच्या दारार येता इलेक्शन काबार जाल्यार आमी तेंच्या दारार उबे हें सरकारान चिंतपाक जाय आनी सर तूं म्हणटा आमी ताका सांगला म्हणटाय तशी उतरां आमकां CMानूय दिल्ली 10 तारीख सांगलेली आयज पासून ती 10 तारीख येयली ना आनी आयज आमी जे लिडरशीप घेतल्या ती आयज आमी फोटींग जाल्ल्या आयज वचोन ह्या भुरग्यांक सांगता आमी बाबा फाल्यां काम जातलें परवा काम जातलें 10 तारखेर आपयल्या हे खंयचोच टॅक्सीकार आमचेर विश्वास दवरना आनी आयज तर आमी हांगल्यान तर गेले जाल्यार हे टॅक्सीकार आमकां खोटांनी मारतले आमचेर आनी केन्नाच विश्वास दवरचे ना सर आयज तुजी उतरां आयकून आमी बरे भशेन हांगा रावले आनी आमकां लॉ एंड ऑर्डर कांयच हें करपाचें ना आमी सुशेगाद रावतले पूण आमकां बरोवन जाय दोनूच मिनटां हे एअरपोर्टाची 2 वर्सांक स्टोरी सांगता कितें जालां जेन्ना एअरपोर्ट चालू जालो न्हू जाय स्टार्टींग तेंच्यांनी आमकां अरायवलाक चार्ज लायले कितलो आसलेलो 50 रुपया आमी सजवाले कित्याक एअरपोर्टार दिवचें पडटलें आनी 50 रुपया दिले 5 मिनटांक घातले आमकां पार्किंग सर अर्द्या वराक 70 रुपया आहले आमी तेय पे केले कित्याक तेजी प्रायवेट प्रॉपर्टी पे करूंकूच जाय 70 रुपया गेले स्लो कितें केलें सर 5 मिनटां फ्री आहली कॅन्सील केली थंयसर 200 रुपया गेले पार्किंग 70 रुपया आहले पळय अर्द्या वराक 210 रुपया गेले कितले 300 पटींनी वाडयले करता आमकां नाटकां खंय बॅरिकेडींग घालता हें घालता अरायवल डिपार्चर फ्री आहले सोमते पे कितें 5 मिनटां फ्री दिली स्टार्ट केली ओके आमी 5 मिनटांक पयलीं जाले एडजस्ट ओके सोडून दी 5 मिनटाचे कितें केले भुरगे सगळे 100% गाडयो भायर काडटा ते तेणें पयले 2 मिनटां गेले 2 मिनटांकूय आमचे भुरगे कितें निमाणे 200 रुपया सर खूब फरक पडटा भुरग्यांनी कितें केलें 200 रुपयाकूय पयलींच गॅस्टाचे पयशे घेवपा जाल्यार एक 50% भुरगे 200 मिनटान गाडयो भायर काडपा ती ताका नासा येता तेणें कितें करचें 200 रुपया 50% भुरगे पे करून 3 कडेन तेणें डिपार्चराक स्पीड ब्रेकर घातले आतां सर आमी करचें कितें ना आयक आतां आमकां म्हाजो पर्सनल सांगता म्हाजो तयार भंय कितें आहा म्हाका सरकार म्हणटा प्रायवेट एअरपोर्ट 70 रुपयान गोंयकाराची प्रॉपर्टी घेतली दुसऱ्या गोंयकाराक भितर येवपाक 210 रुपया दी म्हणटा आतां म्हाका भंय कितें पडला पर्सनली सरकारान 50 वर्सांक लिजाक दिला फाल्यां तो एंट्रन्साकूच म्हणटलो भितर वचपाक 500 रुपया दी आयज हे स्टॉप जायना जाल्यार सर आयज हांगा कारण कितें हांगा येवपाक हे आयज स्टॉप जायना फाल्यां 500 दी म्हणटलो तर सरकार म्हणटलो प्रायवेट एअरपोर्ट आज वयर काडटलो करपाक कितें आमी तूं सांग जाय आमचें कितें चुकता आतां तुमचे डिमांड्स कितें आसा म्हाका सांगलें तुमी सांगलें एक तो टायमींग खातीर येस 100% दुसरें म्हणटा तुमी स्पीड ब्रेकर सारकें मरे स्पीड ब्रेकर आमकां डिपार्चर फ्री जाय साहेब डिपार्चर फ्री स्पीड ब्रेकर घातला आयक न्हू कित्याक हांव मान्य केलें 2 मिनटां आयकून घेतले सगळें आयकून घेतले
स्पीड ब्रेक घातला तो एक तर तुका स्पीड कमी करपाक अरे स्पीड ब्रेक माझे ताजो इंटेन्शन कितें तो दुसरो आसलो सर स्पीड ब्रेकर समज तेजेन स्पीडीक घातलेलो न्हू एअरपोर्ट चालू जायना 2.5 वर्सां हे टायमीचो स्लॉट जायना फुडें कित्याक जालें माझे डायरेक्ट हे तो स्पीड ब्रेकर आमी इश्यू आयकला हांवें पळय मामलेदार आसा इश्यू जाता खंयच्यान तो थंयच्यान येता स्पीड ब्रेकर इज नॉट अ इश्यू